No. First time sa both team, this is for the center. First time sa Young Bowlers, Bautista, Bolayo, Roca also Maka. First time sa Malaysia Hoppers, Dambo, Alcina, Sango, Salisi O, Salisi A. Si Salis. Sale. 7 pa daw to. Ako, may pusipan ito. Mag-vlog. Jambo, Subuka, and Alcina. Namo mula pass to Salisi again, Tomela, wala. Bolayo, available ang pass to number 5. Number 5 to Tomela na 3, wala pa rin. Ang iba na sa Roca. Salvo ang bola. Salvo to Salvo. Dibuka. Young Bowlers ball. Sabaka, wala. Ibalik na ball ng Mr. Salvos. Salvo na mo. Salvos. Ang open rin na ball. Pasto Salisi. Salisi Pasto Paraguso. Salisi again. Salisi. Paraguso bumitaw. Wala. Magawin mo Paraguso. Wala rin. Ay, sabi mo rin. Sabi mo Pilipino rin. Roca walang pasa to sa number 5. Number 5 na mistake. Yes. Number 5. Number 4, Salisi. Salisi doon na doon. Salisi. Anak ang kapasahan. Wala. Ang bola ba? Salisi ang bola. Salisi. Wala. Ang bola ba na Mr. Sandro? Wala. Last touch. Simple. Salisi. Ang bola ba na number 13 pass to number 5. Number 5, pass break to number 5 effort. Roca to the Canales. Wala. Ano naman Mr. Santos? Santos to Salisi. Salisi to yung ball. Salisi, gilipot-lipo, gipasa. Nakita ka pasahan. Gipasa ka to. 15 seconds to shoot. Namo kami na ball. Pass to Santo. Wala kayo. 8 seconds to shoot. 5, 4, 3, 2, 1. Bago natin ang pasukan ko sa Salisi. Salisi. Tuloy na rin. Wala. Ang naman ko sa Roca. Roca gusto rin ko. Roca din na ball. Pastor. Last match, mula sa Malaysia Hoppers. Salvo, Pasto, Namok, nabing na ball. Namok, Pasto, Salisi, laser up. Na-short. Ang gari mo ni Alcira to Namok. Nabing na best.
Wala ano. Pasto, ulit pa rin sa Roka. Roka, Roka. Roka, pasto number 5. Number 5. Salisip ko na nila. Wala. Roka na din pasto. Roka, pasto Roka. Wala, agad mo ba yung wala, ay sa foul! Restart! Salvo! Tuloy ba? Hindi, pumasok ang unang tayo ng buhay. Pangalawang tira. Wala pa rin. Balik sa overboard. Yung mga yung mga Mr. Alcera at Salise. Salise sa dinador. Pass to Salvo. Salvo na po. Salvo fakes. Raise up. Wala. Pumus balik. Ayo. So, ala, ito yung pumasok ako ng kera ni Mr. Namo. Hindi pa rin, ito yung mga sa Roka. Roka ni Sumatra. Salise nila, wala. Ano po yung Mr. Namo? Detensi ka sa shoot. Balik sa ating bebek. 3, 2, 1. Yes, masuk ang kaya ni Mr. Salise. Pass play ko Sumatra. Wala. Salise nagkakaroon na. Salise gilira. Yes, good ball, Salise. Ngayon po magaganda ito ng number 5. Pero Sumatra number 6. Sumatra na nakasan. Kaso Brunayo, Bukol. Yes, good ball, Brunayo. Salise na lang pass to Salvo to Salise pass to Salise agad. Wala. Ang mga Mr. Namo ko Salvo ipagkaan. Namo agad. Wala. Jangan dipanggil Roka ito. Mr. Salise pass to Salvo. Balik to Salise dito na doon. Salise to Salvo, balik to Salise na nakalapsan. Pass to Salvo, wala, agad mula. Young Bowlers. What's your birthday? Ari dito siya, luwas Back to the ball game. Ayan, second shot clock. Pass to Salise.
comes to number 11. Number 11 to pass. Number 58, will bring the ball. Vienes. Pass to number 13. Wael to Wael. Pass to kita telah menabot. Uy, school. Yang Wolford. And then number 11 pass to number 28. 28 keeping the ball. Pass number 30. Number 17 balik ke lalim. Yeah. Masuk ke number 11. Who's on it? Brunei. Sedikit bola. Para Buso. First personal foul, second team foul. Hindi pumasok ang pera. Salisi din the ball. Salisi nilupad. Yes, 2 points Salisi. Number 38 din the ball. 38 Vienes. Hanap ang kapasahan. Vienes. Pasok ang number 30. Wala. Ang pwede ng mama ang galit. Vienes. Vienes ang ganabal. Vienes. Wala. Ayaw po ang score. Lochates. Oh, wala. Last touch. Yang ganabal. Nausi. Lalu Vienes. Vienes na ng Vienes. Hanap ang kapasahan ng Bitin balik na tres. Wala. Agaw na ng Salisi. Salisi na ng pasto. Number 9. Agaw na ng pasto ng Singapore. Agaw na ng Bitin. Wow. Ganas. First personal foul. Cheating foul. Balik sa outdoor. Number 15, ang bola, pass to number 30 sa ilalim. Wala pa rin. Ang maribalis na Taganas. Pass to Lord Chavez. Lord Chavez to Maldon. O sa Lisi. As wala pa 10 seconds to shoot. Bigyan ka lang guys. Wala. Gawin mo na sa number 30. Rodriguez. Base up. Yes. Back ball. Salisi ang bola. Salisi pasto Taganas gibangga, itipon, tutok, kita kabasahan. Pasa ni 10 seconds to shoot. Pas na ito ang bola ni Taganas nakabang ng roti. Dari Jopes ball. Chavez pass to Caladero. To Salisi, to Taganas pass sa ilalim. Yes, to Chavez. Number 28 din na ball. Pass to number 30, Sumabay. To number 11, sa ilalim. Yes, pinaki na depensa. Salisi ang bola, Salisi. Bibigyan Salisi pass to number 4. Taganas. Ilupad. Wala. Rebound Wilson. Last 1 minute. Salisi ang bola, Salisi. Pass to Caladero. Bibigyan ang Reyes. Wala. Tulog Chavez. Butata lang inabot. Number 28, pass to number 12, put it out yes, good play, number 12. Good job in the middle, pass fake. Yes, good points. Para Gusto. Number 9, the ball. Number 3, Sumabay. Pass to Balili. Balili ang pass sa ilalim. Agaw mula ni Mr. Caladero, paalat. Taganas tulog Chavez. 20 seconds to shoot. Last touch. Young Wolfsburg.
Every time, 19 seconds. Pagdalaga, pass. Venus. Venus na muna. Venus. Nabinabal pa sa kailalim. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In the first quarter. Ilang timer mo, iba. Okay lang. Back to the building. Sakit ba? Go, Dire! Young Thursday. And then number 28. Number 28. Oscar Donayo. Donayo Donayo Vienes. Vienes Abdullah. Vienes Bruno. Vienes. Oscar Matinos. Pastilan kayo na. Dalawa sa gitna. Agak aspek baik to Salisi, kita cuci lihat, yes, kuat Salisi. Ini bisa kita buat. Wael, Donayo Lemula, Donayo Leminabel, pasa sa ilalim. Donayo, Donayo, wala. Awal Mr. Wael Rako, Salisi, pasa ke Insane, bukan lagi. Number 19, balik mula. Yes, good points, number 20. Diritso. Diritso mula. Vienes. Vienes Abdullah. Vienes. Donayo. Donayo. Pasa number 87. 10 seconds to shoot. Wala, di po masuk. Dapat sa first ball. Pulbaan pa sa ano. Foul, most foul. Agkamot. Revolution number 1, Kevin foul. First personal foul, first team foul, Young Bowlers. Ampet. Wala, di ba pasok ang unang tira ng Mr. Ampet? Tingnan natin kung pumasok ang pangalawang tira ng Mr. Ampet. Wala, makagawa ng Brunayo. Brunayo ko Vienes. Vienes pasok ang number 7. Walang bola. Walang bola. Wala. Ano ba yung Salises? Salises ko Mateo. Derecho, derecho, mira. Ito ang derecho. Wala na ng kasi ng pasto na pagkakalit. Number 28, Gobel Tabo. Number 28, number 5. Pasto, nagabula ng Salise. Salise ko derecho, derecho na. Wala. Mate, sa ilalim, malamang naman. Yes, surprise mate. Score, Sugante 80. People of Prince Albert. Vienes. Vienes Amrula. Vienes. Vienes to Donayo. Donayo Amrula. Donayo pasang natin sa Nepal. Last touch. Si Mr. Ilagan sa kasukta. Wala. Pumasok ang labang Mr. Mante. O Salise. Salisi mo derecho, diretso na doy. Udali, di kapo na din sa ilaw. Lunayo, ito Vienes.
Vienes de Donayo. Donayo con bola. Donayo, Donayo. Ano nang pasaka sa Vienes? Vienes. Donayo. Vienes agad. Wow. Unfair. First personal foul. First team foul. Diretso ang first. Balik ang bola ni Lourdes Sete. Tuna Lopez. Wala. Gawin mo rin ito. Vienes. Wala rin. Muna yung. Wala. Ang sa liste. Sa liste. Dahil may hinay. Sana katakasan. Mante. Mante Lorenzo. Sa ilalim ni Ampe. Wala. Ampe pa ng bola. Wala rin. Mula sa Young Brewers. Ito ay nabola number 8. Pass to number 5, Brunayo. It's a turnover. It's a bonus ball. Derecho ang mga pass to Dali. Dali kailangan po angkat. Wala. Angkat pa rin. Sinunod. Nose forward. Number 5. Brunayo. Sikat na sa sikat yung Brunayo. Kalau ada dalam Mr. Akte, tinggal betul masuk. Kalau mana? Akte pedalik, yes, of course balik. Akal-akalan. Number 28, Vienes, pass to Donayo. Donayo bola balik ke Vienes lebih ke bawah. Vienes to Donayo, perkara wah, Donayo balik. Kali naman kasama ko dali. Pass to Diretso. Same ball. Substitution group. 5M. Sama. Lima out, 5M. Same ball. And then Mr. Salve to Salise, Leals, wala. Ada mula Mr. It's turnover. Vienes Angola. Vienes. Wala Mr. Salise nilupan. Wala. Ano naman ni Mr. Vienes sa ilalim. Jump ball. Bola sa Balik Sharpers. Ikaw nila Mr. Salvo. Pass to Salise to Salvo. Wala. Ilang naman doon. Ilang naman. Time out. Young Brewers.
Bench Hoppers ball. Okay, pass to Anwar madali, moving cut. Yes, pasok ang kaya for Anwar. Salvo to Salvo, moving the ball, Salvo ang bola, Salvo, pass to Salisi to Salvo. To Namon, one connection. Anwar pass to number 6. Whoa! Wala, naman siya naman. Namot. Sayang. Number 88, pass to number 84. It's a foul. Loose ball left. Number 2, Salise. Terus personal foul, Salise. Perfect foul, Bench Hoppers. Number 25, ball in the ball, pass to number 26. Same ball. Number 25, pass to number 6. Sumatra, ang nakakasaan, pass to number 88. Hanggang sa namok ko sa to Salise. Super ano. Number 88, pass on number 24. Number 24, Bumela, wala, pangalan ba ito sa Salise dito. Salise, pass ko, number, Kaninjo, nakakabot. Young Bulls ball. Young Bulls. Score 19-24 in favor of Orange Hoppers. Improve. Pass. Young Bulls ball. And then the ball by Mr. 25 to Anwar also, wala, nasa number 8, yes, 2 points, number 88. Namok ang bola. Namok ball, pass to Salise to Salvo, pasa to Salise, bintang. Over. Young Bulls ball. Number 88 ang bola. Number 88 ang ball, pass to Anwar ang madali. Wala, may narinig sa Namok ang bola, pass to Salise, wala, Butro na bola, kaya ang bola ng Salise, wala na, pagbawa na, kuha na, receive Butro ang Salise. Last 2 minutes. Rebound ito Salise to Santos, Salvo na wala. Salvo, Pasto, Damigay, next group prize number 8, Arcera. Number 8, dribbling the ball. Kapanahian ng Rebound. 8 seconds, check from positioning. Seconds position. Lalu contoh ball,
Namok, kagaling na dalawa sa Lucy. Namok, to sa Lucy. Wala. Tugod po ang mga inama. Last 2 minutes for 25 seconds. Sa Lucy. Second personal foul. 13 foul. 9 seconds. Betul. Betul menarik ke ball. Pasal 26. Ang bola itu Salusi. Salusi hukari. Dikirai. Disaibel. Good ball Saibel. Betul. Pasal 88. Number 88 to the ball. Number 88. Number 88. Lepas. Wala. This guy up. Saibel. First personal foul. 14 foul for the Choppers. Last 1 minute and 57 seconds. Betrayal to Sumatra. Sumatra. It's a runner. Going Choppers ball. Nampak Abdullah, nampak Abdullah, pass to Saibel. Saibel na may timas. Wala, ibig mo sabi, pass to Alcera. Wala nga po, was to Sumatra rin ito, Sumatra. Sumatra. Angat, angat, ibanggaan. Wrist wallet. Number 3. Nampak. First personal foul, 15 foul, 1 Choppers. Penalty. Betul. Pasal pada tirangan Mr. Alnat. Ang pera, tinaling yung pumasok. Wala, kabargan mo ito sa Lucy. Salusi to Saibel. Saibel to Salusi. Yes, good point Salusi. Siya na ito number 88. Number 88 ito. Number 88. Who's forward? Alcera. First personal foul, 16 foul by the Choppers. Dia termasuk penganak piramid number 88. Pangalawang pera. Wala pa rin. Hindi pa rin Mr. Salisi. Salisi na madali. Salisi ko lang rin. Namok! Wow! Let's go it. So, this is First personal foul, 13 foul, young girls. Di pemasok ang anak nila na ako. Yes, pemasok ang pangalawang nila na ako. Last 1 minute. Number 88. Wala. Pagkakaroon ko sa number. Number. Stay. 88. Now. Second personal foul. Number. 17 foul. Malit Choppers. Pasok ang number sa anak. Pangalawang pera, kita rin yung total masok. Wala. Galing Choppers ball.
Last 49 seconds. Salvo. Salvo ang bola. Pass to Salisi. Balikan ang tres. Wala pa rin. Agar ng pass to number 26. 26 to the ball. Number 26. Lepan na po. Wala. Number 26. Again, yes. Pass to number 26. Salisi. Salisi na magandali. Speed. Salisi. Pass to number 28. It's a foul. Yes, ball net. Number 6, Shemata. First personal foul. 13 foul. Pullers. Pasok. Kawalan nila ni Alcera. Pangalawang pera. Pasok ka rin. Last 22 seconds. Angkat ang bola. Angkat ilupat. Yes, 2 points. Angkat. Kembali ke Salvo ke Salisi. Kali ke Salvo ke Salisi lagi. Salisi ke Salvo. Wala. End of the first half. Score 27-25 in favor of Valencia Alphas. Number 12. Salisi ang bola. Sa ilalim, pasang. Yes, good points. Number 9, Marabuso. Number 5 ang bola. Pastoreta. Wala. Bigyan siya ang Marabuso. Fast break ng Salisi. Salisi ang perikapal. Good points, Salisi. Vienes yung bigabel. Vienes, pass number 5. Ano pa, bago ka sa? Ano bola balik ke dalam tempat. Jika bola baru dengan tarik karbon, sampai bola baru masuk. Salisi yang bola. Salisi. Saya bola akan masuk tempat. Betul tempat. Tempat tempat bukan kami. Lalu kita bola Vienes. Vienes. Yes, yes, it's a big up Vienes. Wala pa lang yung United. United to Venice ang bola. Venice yung ball. Buta ng press. Wala.
Ahora vamos a ver Pastor Chávez. Chávez también de gol. Pastor Taganas. Taganas to Salisi. Yes, Prince Salisi. What a connection. Buenas de gol. Buenas to number 5. Bonayo. Bonayo to Kontrol ng mama. Wala away. Single. Roka to Vienes. Still balik bola sa botol. Maraming mama. Walangan to Roka. Yes, 2 points Roka. Salisi. Salisi na ball. Salisi ang bola. Salisi Pastor Palatero. Palatero to Lord Chavez. Lord Chavez. Lord Chavez to Aganas. Tumula ng 3. Wala pa rin. Vienes ang bola ni Vienes. Vienes, lumipad. Yes, Aganas yung kay Vienes. Aganas, Pastor Lord Chavez. Lord Chavez, Pastor Salisi. Salisi, bumawi ba? Yes, 2 points Salisi. Bonayo. Bonayo bumawi Pastor Vienes. Vienes ang bola. Vienes, still by Salisi. 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 Wala. Pastor Bonayo. Pastor Vienes. Vienes dito. Vienes. Vienes Pastor Bonayo. 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 Lumipad. Wala. Ibang Produso. Still by Vienes. Vienes ang bola. Vienes. Pastor number 24. Ang pasan. Pastor number sa ilalim. Luka. Wow, who's got it? 3 seconds tayo. 3 seconds violation. Lord Chavez running the ball. Lord Chavez. Lord Chavez ang bola. Lord Chavez. Super hanap ang ilo tayo. Salisi. Salisi ito Taganas. Bukaw, hindi. Taganas. Yes, 2 points Taganas. Score. 23-45. 2 bola pa rin Chapos. Vienes ang bola. Pastor. Bonayo. Bonayo. Bonayo to Vienes. Pastor Bonayo. Wow. Who's got it? Yeah, pero. Ito ang dito. First personal foul, first team foul, Valenciapos. Roca-Cola, Pastor Bonayo. Bonayo. Mana pasang Pastor Vienes. Vienes. Bonayo turun pasang. Kita, bawah. Bawah kita berada. Bala dalam Taganas. Taganas. Yes, this is shot by Taganas. Bonayo. Bonayo dah boleh pasang berada dah. Bonayo tu, mana nak pesan di Bonayo? Bonayo. Bonayo ke depan. Tapi kalau Bonayo, Bonayo ke belakang. Bola. Baru kita masuk Salisi. Salisi. Bukan Salisi. Timeout yang bolos. Sayang atong lipstick na niron ba? Lipstick, nakasalina diha. Sayang na ba yun? Mamon, sumakang na. Nangay, snacks. Snacks ba yun? Pastikan. Eh, kung man na lipstick feel ni, mga ito. Ako na yung magdagandagan. After the goal, kembali ke dalam awak Pastor Bautista balik ke bolanya angkat ke dalam angkat ke dalam Andres wala Elmer bola sampai ke Lopez Lord Chavez kembali ke Pastor Salisi kali ke Lord Chavez
Low Chavez number 8. It's a steal by number 8. To Angat Leila. Wala. Ate Kamula Paras. Number 30. Pasok na Wael mula. Wala na sa ibang sa 38. Wala na ba sa Kaganas. Pastor Salisi. Kaganas. Yes, wala na siya kay Kaganas. Pinalikot pa pinikwa. Angot kami na ba? Angot Pastor Kebe. Bumita ang best. Wala pa rin. To Kaganas. To Salisi. Isa, yes, 2 points Salisi. Angot kami na ba? Angot Menendez, wala pa rin. Kaganas sa bola. Kaganas. Oh, next pass. Bilang pumasok. Angot na rin mo rin eh. Number 8 na bola. Pass to number. Angot na rin Low Chavez. Low Chavez to Paragoso. Pass to Kaganas. Steal by Angot. Angot ang bola. Angot. Talaring na magalit si Angot. Wala pa rin. Pass to Paragoso. Sisito Kaganas sa rin. Yes, 2 points Kaganas. Angot ang bola. Angot. Naslide si Angot. Salisi to Low Chavez. Yes, 2 points Low Chavez. Kapag Pinoy. Number 8 building the ball. Still by Paragoso. I'm out. Valencia Hoppers. Score 23-37. In 2 ball Valencia Hoppers. Valencia Hoppers ball. Salvo of Salisi. Salisi building the ball. Salisi. Pass to Salvo. To Ampet. Wala pa rin. Salvo na pass to Ampet. Wala pa rin. Wala pa rin Mr. Pines naman rin. Pines. Budiman. Wala. Wala pa rin Mr. Diretso, pass to Salisi. Salisi dito, Salisi. Saki mo na Salisi. Nabitawan, pasok ko. Last 3 minutes. Benesto. Benesto number 5. Bunayon. Diretso, patulong balik ni Diretso. Diretso ang bola. Diretso na doon. To Salisi na wala, ano naman Mr. Rael, ito naman Benes. Rael ang bola. Balik ka Rael. Ito ka, wala, ano naman Mr. Ampet ko Salvo. Salvo, sipa na. Bunayo ang bola to Benes. To Bunayo.
Still Mr. Salise. Salise. Alright, nice pass to Salvo. Donayo lang bola. Torbalera. Defensive at the shoot. Venus. Miraldo. Yes, pass up. Salisi yang bola ngayon. Salisi mo dali. Dali to. Ape. Daling. Yes. 2 points daling. Malaki. Donayo ang bola. Donayo to Valera. Ano ka mapusahan sa Valera? Valera. Arrested by Saldo. Saldo lupat. Wala. Hindi na wala sa nakasalit. Wrong spot. Pwede kinaya. Yes, 2 points Salisi. Vienes to number 5 Donayo. Paso Wael. Panira ng 3. Wala. Agar pa sa Ampet to Saldo. Saldo. Ay sa kapal. Wala na po. Agar pa rin Donayo. Last 15 seconds. To Vienes. Lupa na po. Yes, 2 points Vienes. Score 30-62 in favor of the Jumpers. Salis yang bola. Wala. May para sa Pwede pa sa University. Pero Vienes na bola. Vienes to Donayo. Wala na shot. Wala na bola. Wala. Pick-out. Ang nagbusa mo sa Dali. Dali to Blitzo. Blitzo pulang gawas. Last 24 seconds. Yang bonus ball. In order to number 34 pass to Donayo. 20 seconds to shoot. Yes, 2 points Donayo. Dali to Salvo. Salvo to Blitzo. Blitzo pasa to Ampet. Yes, 2 points Ampet. Last 3 seconds. 2, 1. Sayang lipstick kemarin daw. Bila-bila ulit. Nagpayong-payong na lang. Yawan na si Mr. BDT. Masunas Mr. BDT. Yeah, there's there. Bautista inbounding the ball. Bautista to number 88. To number 6. To Mela. Foul. Here's foul up. Number 3. Labo. Third personal foul. First team foul by Jumpers. Satu. So, kalau yang berada di personal foul.
Lord Chavez ang bola. Lord Chavez ang binabol. Lord Chavez. Pasto naman. Nabot. Balik ko Lord Chavez. Lord Chavez to Salisi. Salisi dulu. Salisi to Palatero. Wala. Lumor lagi mama. Kaya ko bola to Salisi. Ulang pasto. Palupan. Tingnan mo may pasto naman. Nabot ko Lord Chavez. Lord Chavez ko naman. Nabot ko na. Balik ko na. Palatero pasto naman. Wala. Errol. Number 8, Pastor number 24, Bertrand, balik ko number 8. Number 8, Kevin Noel, Pastor. Inama sa ito. Tapos, shot by number 11. Lord Chavez to Salisi. Houston Sigan to shoot. Nice, Mom! Spin yapan. Kuasa sila yapan. Masuk. Chavez tambah Salisi itu. And Sigan to shoot. Yes, he plays the goal. Bila mata, lumayan dah. Kalau Pastor AKA. Kalau Pastor, kalau mana Steve Lord Chavez. Yes, good goals Lord Chavez. Number Pastor Bautista. Number bola Salisi. Pas. Number 11, Himbuada. Pas itu Namok Pertolongan Layak ada bola Bautista nomor 28 pas itu ada Music foul number 2 Salis first personal foul sudah foul dan Zapper. Kalau sa Hangkulan ito nakapit mula batas Simboy ada pengalaman pasok na po ang wala kanya-kanya una wala pa rin result na nabuto pa rin Lord Chavez pa rin sikat na sa power 13 power balik na first wala hindi mo masok ang mga tira ng mga pangalang tira tinalikod ko masok Guys, 2 points, 1 point play. Pasok ang tira. Salisi to Lord Chavez. Lord Chavez ang mula. Lord Chavez to Salisi. Bumitaw. Wala. May para pagpalit. Nabalas yung tingin mo. Single. Nabalas mo. Number 11 from number 88. Number 8 moving the ball. Pass to number 6. Lays up. Top 8. Same ball right. Available kembali kepada pass to number 88. First against the shoot. Lawan dengan Lord Chavez. Lord Chavez dengan Lord Chavez. Palatero Lisa. Tapi kembali ke Salisi. Tapi itu Salisi. Sekian kesulitan 35
Red Jackals, running the penalty. Right down to the little pass to Bautista. Bautista Rivers, Bautista. Number 8, number 4, number 8, Skills. Wala, ito na tinira. Kasi lang sa shoot. Red Jackals po. Naulang paninunang una ay. Yeah, 49-70, favor of Red Jackals. Salis na pala, salis na. Ako wala. Yes, 2 points, Mr. Alcena. Number 8, Tendor. Pinawahan. Tapit paray. Sarko. Tapit ko na kayo bolas. Pass to get one. Yes, sayang. And yes, 2 points, number 4, Tendor. Lord Chavez Julius. Lord Chavez, nakamay-may-may. Pass to na mo. Namok inabungan. Timeout, Young Bulls. Si pangasawa. Ay, si Oh, pangasawa ito lang si Nicole. In favor of the Red Jackals. Tarong nga, please. Eh, mahal gasolina. Wala pa yan. Lagi mo. Wala, di pa. Di pa mo kami pagkutala. Back to the ball game. Young Bulls ball. Inababalik nila. Inababalik nila. Ang babae, pass to Bunayon. Bunayon. Pass to naman sa bitbit. Sumatin nila ba ulit. Pass to Dennis. Wala. Bunayon wala. Bitaw, wala. Alright. To Salisi ko Salvo. Salvo. Taganas ko Paragosa. Paragosa Tomeranos. Wala. Ang gano'n ng Salisi. Salisi wala. Makatakit ko para ng gula. Bienes ito mo. Bienes back to Bunayo. Bunayo Lopez. To Bienes ang gula. Kaya ka pala pero kapati. Sa ilalim. Wala. Wala sa Taganas. Taganas sa gula. Taganas sa gula. Taganas. Ibog ko ang gula. Ipasa ako Buletso. Buletso ang gula. Sa ilalim. Paraguso. Wala. Sabi ko kayo pera sa gula. Sabi ko kayo pera. Sabi ko kayo lumipad pa yan. Wala. Bunayo. Wala pa rin. Ibang mo sa Buletso. To Salisi. To Taganas. Wala. Gusto praktikan. Valera, to tumutugay Guinness. Yes. Pumasok na sa wakas. Wala na Guinness. Last 4 minutes and 22 seconds. Salisi. Pass to Paragosa. Yes, 2 points Paragosa. Score 83-76 with favor of Red Jackals. Bunayo mula. Bunayo paso berkaki. Everybody number 12. Balik number 5. Bumitaw, wala. Number 5 diretso. Tenso pass next to Paragosa. Last touch. Yang Bulls ball. Valera dari ball. Valera ng Bunayo. Paso na number 17. Number 17 Bulls. Bienes. Pagkakati sa gitna, wala. Lumalang na yun. Lumalang diretso pasto. Salvo ng kali. Salvo pasto sa tapik. Pagkula ng bas. Dalang sa ball. Sa sumisunod. Wika 2. Pagkakati out. Tapos Diretso
diretso. Wala. Pero saldo. Wait. Ano lang masasabi ng saldo? Pero diretso. Diretso mo na. Diretso na Salisi. 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 Pasok ang mga sa Salisi. Let's go left. 1-7. First personal by number 15, first team by Broncos. Substitutes four. Number 8, number 12 out. Tingnan na ba nasa mga natira ng sa Salisi? Yes. Ang brother there. To Venus, yes, to Venus. Pas na ang bola ng Salisi. Salisi. Wala na po ang number 8. Pas to Venus, number 8. Number 8. Yes, kita yang number 8. Patanas build up. Diretso. Diretso na Salisi. Skills. Ang ito gabi na doon, lumipad. Pagkamot. Yung mga gawin ito pass to Venus is to ang pala sa Paraguso. Paraguso ko sa ito, naimuda ka na. Ito na Salisi. Score, 27 Liguran, ito na Brain Choppers. Minute 5, 2 minutes and 35 seconds for the last and final quarter. Wala, airport, rebound sa Taganas. Taganas na pagkakalit, Taganas. Taganas sa bola, Taganas. Taganas sa pinapol, Taganas sa pinapasad. Castro Paraguso, Paraguso ko Salisi. Salisi ko na natin, wala pa rin. Castro Paraguso na natin, Roca. Roca na Venus. Venus, kaysa tatapol, pero na bola, rakot pa. Foul, Luis Paulet. Taganas. Personal foul, 55 by Choppers. Dito masuk ang natira nito. Time, 2 minutes and 7 seconds. Pangalawang tira, wala pa rin. Dito lang rin, pwede uptake. To Paraguso to Salisi. Salisi ako lang. Salisi. Pasok diretso. Diretso, pass to Magalas. Wala, nagbabalan yun. Diretso, wala, nagbabalan din. Wala, pass to Venus. Ito ba naman? Wala, nagbabalan ito. Salisi ang bola. Salisi Venus, to Taganas. 15 seconds to shoot. Taganas to Salisi nga doon. 5 seconds to shoot. Salisi to Paraguso. Bukitoy. Wala. Dito na ito Venus. Uy, kapag lang still ang cash break. Diretso, kaso Salisi. Paraguso ko Saldo. Bukitoy ng 3. Wala. Bukitoy ng sa Paraguso. Ito ba eh. Doon na yun. Lulot pa na naman. Wala pa rin. Salisi, slow mo na ba? Salisi. Last 4 seconds. Saldo. Wala pa rin. Jump ball. Mula sa young ballers. Number 7, pass to Lotte. Lumipad na Lotte. Yes, pasok. First one left. Second personal foul. 16 fouls on Choppers. Hindi pumasok ang Johnston. Then Choppers ball. Last 31 seconds.
Salisi slowing din daw. Salisi pasto Paragoso diretso. 10 seconds to shoot. Four.